So, baka may violet na guys. Hindi ko lang alam kung meron. So, ayan guys. Tatawid pa ako dyan guys. So, pagkatawid ko dyan, unahan lang. Nakikita ko na yung pizza. Ayan guys, ano? Mainit dito guys. Pero, mas mainit pa sa Pinas guys. Ayan pa. Guys, mas mainit pa sa Pinas. Paborito ko talaga. Sayang, nagsuot ako ng jacket kasi nalamay kasi ako guys. Mahangin kasi guys. Kagaya ng kanina guys. Ayan guys. Oh, tutang. Ayan guys. Ay, kalimutan ko, hindi pa pala ko. Butin, butin na lang guys, napansin ko guys. Ay, butin na lang. Alang nakakita. Tigilan ko yung pagtabak ko. Ayan guys. Hindi pa gano'n mainit guys kasi may hangin pa guys. So, hindi pa mas mainit pa sa Pinas kaysa dito guys. So ayan guys. So, sa Sabado at Sunday guys, pag may trabaho ako guys, papasok tayo guys. Ayan guys, papasok ako guys. Ayan guys, may buni doon. Ayan ka lang guys. Malapit na tayo guys sa pizza guys. So, sa unahan guys, yung may green. Ayan guys. Ayan, may bunido na sana. Pauwi na sana. Naglalaro pa ako eh. Ayan guys, yung motor. Ayan guys, nabigyan ko. Ayan guys. Unahan guys. Saan na yun? Unahan pa pala guys. So ayan guys. Anong tawag yan? Buckingham. Unahan sa Buckingham. Ayan guys. So katabi pala nito yung vape shop guys. Ayan guys, papasok na tayo. Ayan guys. Please subscribe my YouTube channel. Don't forget to click the notification bell on. Updated ka lagi sa aking mga vlog. Wonderful day and have a nice day. See ya. Bye bye.